अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ के खसूसी प्रोग्रामस में तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान साहिल अमीन। नाजरीन मोहतरम, युथ तुम जानान छो ज़ि यथ प्रोग्रामस में मुख्तलिफ बेमारिन हवाले प्रेत दह कथ करान तो इन बेमारिन हिंदन माहिर डॉक्टरन प्रोग्रामस में दावत दिवान ताकि अस तो बे सन नाजरीन यम जन यम हेकन मुफीद तो तसल्ली बख्श जानकारी हासिल इन बेमारिन हवाले कर। अम ब्रो प्रोग्राम शुरुआत करो तमाम नाजरीन रोज मेरी गुजारिश यदि तुम सनिस प्रोग्राम में शिरकत या कॉल करने यचान तम सात गि कमरस मज अगर टी सेट यल तमिच आवाज़ गि बिल्कुल बंद थवन युत जन तुहज आवाज़ सही पे वात। बे वन बज़किस प्रोग्रामस मज करो मेंटल हेल्थ यानी जहनी तनाव दमागी तौर इंसान सुन सही रोजुन अथ हवाले सपदे अज़किस प्रोग्रामस मज कत बाकियन दादन हवाला अज़किस प्रोग्रामस मज कत कह। अगर तुम ते जहनी तनाव शिकार या तुह मज तुहद कह रिश्तेदार या हमसाय अत मज मुबतला आसो तुम यचान कॉल करें तुम हेको कॉल कर तो डॉक्टर साहब अस मौजूद तुम हेको तिमन पन सवाल वन तो तिमन नश जवाब जानित तो करो प्रोग्राम शुरुआत तो सानि अज़के प्रोग्राम मेहमान खसूसी यम जन तिम डॉक्टर निसार अहमद वानी। तुम नाजरीन याद डॉक्टर निसार साहब मज मज तकलीफ दिवन तो दावत दिवन पन्नस प्रोग्रामस मज ताकि यहंदन मुफीद मशवर करो अस ते हासिल। डॉक्टर साहब प्रोग्रामस मज आज तुहद बे अक फिर खैर मकदम। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब अम ब्रो लुक करन कॉल तिमन क्या आसो पृछुन अगर अस मेंटल हेल्थस पे हालांकि वारिया बेमार तिम यमन पे इंसान सज नजर रोजान अगर सह बेमार ब्रो कुन तो बड़ तशवीशस मज तजब्जुबस मज इंसान सपदन तो जल्दी डॉक्टर कंसल्ट कर मगर इस मेंटल हेल्थ मे बासान पन्ने जाए कि इंसान तोतान अत कुन तवज्जो तूता दिवन कह योतान सह पूरे पट अत मज मुबतला सपदन। आज अगर अस जहनी तनाव या मेंटल हेल्थ सम ते रिलेटेड बेमार तिमन हज कत करो तो गोडनुक सवाल मोन तुह कि शुरुआत मज कत पू तर फिक्र कि यह इंसान जहनी तनाव शिकार सपदन वोल। सारे नाजरीन कर बह तुहद वसात तो अस्सलाम वालेकुम। तुम पृछो बड़े असल सवाल मगर अम ब्रो कि बह अमि सवाल जवाब थोड़ा बहुत वन बह मेंटल हेल्थ यह मेंटल हेल्थ क्या अत मुतलिक दिमो थोड़ा सा जानकारी पत वनो अमिक सिम्टम्स वगैरह कत पे हेको प्रेजनवित योतान अमे मेंटल हेल्थ ताल्लुक ये फिजिकल हेल्थ गो सन बॉडी गई हेल्दी सन अच सन कान सन अंग वुस्खान पूरे तिमन केयर कर कह प्रॉब्लम बसान स्ट्रेट वे जल्दी डॉक्टर साहबस ग ट्रीटमेंट करान। इथे पे नफ्सियती दुनिया यमुक ठीक आसुन रुत आसुन सेहतमंद आसुन हेल्दी आसुन वारिया जरूरी तो युस ये नफ्सियती दुनिया अथ रिलेटेड ये जन सेहतुक कत करान अथ वनान मेंटल हेल्थ ऑफ द माइंड और हेल्थ ऑफ मतलब साइकोलॉजिकल हेल्थ ठीक तो योता सिम्टम्स तुम फरमो कि सिम्टम्स क्या ये पे जन मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ ये बॉडीली हेल्थ ये तथ मज थोड़ा कमजोरी तथ मज पे म्यादस दौद कंस कर अच दौद कंस कर दंदस दौद अमिक सिम्टम्स जल्दी डॉक्टर नश गसान मगर ये मेंटल हेल्थ ये पन सिम्टम्स कह अत चोर किस्म सिम्टम्स आसान फिजिकल सिम्टम्स नंबर जो इमोशनल सिम्टम्स नंबर 3 कॉग्निटिव यानी सोचस रिलेटेड कह सिम्टम्स नंबर 4 बिहेवियर यानी अम सिंदिस व्यवहारस मुतलिक कह सिम्टम्स तो गोडनेथी कर बह गुजारिश फिजिकल सिम्टम्स अत मज इंसान बासान थकावट मगर काम करने वर्ई अमिस बासान बह थोकमुत कर नाजरीन इत पे गुजारिश कि अमिस बेमारस अगर जन कंस पे गमिस हसा मेंटली हेल्दी कह अमिस बासान बह थोकमुत मगर काम कर्म कहीं तम सात गई जान कह प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ अमिस सही कह। नंबर 2 जन अम सुद बह झूठ सफर थोड़ा मोट मोटे वन कोशिश करान। नंबर 2 इमोशनल जज्बाती अमिस सिम्टम्स निशानी तिम इरिटेबल
یہ آسان تھوڑا بہت یہ آسان اینکشس یہ آسان بے قرار یعنی یہ آسہ کن تہ کامہ متعلق ہنگ تو منگے بے قرار بے قراری ہند آسہ نہ وجہ کہین مگر یہ آسان توتہ بے قرار. نمبر 3 یس زن چھ کوگنیٹو یعنی سوچس متعلق یس زن اسہ اک چیز چھ ام سن سوچ آسان یہ کران ہیکن پور کنسنٹریٹ کرت کی یہ ہیکن اگر یہ سٹوڈنٹ آس یہ ہیکن کلاسس مز پور اٹینڈ کرت کی اگر یہ پروفیشنل آس یعنی ملازم آس ڈاکٹر آس انجینئر آس عام تجارت پیش آس یہ ہیکن پن اس امس کام کار آسان یہ ہیکن پور پہ تک کن اٹینشن کرت کی یا اگر یہ دکاندار آس امس اگر یہ گراہک یہ کسٹمر یہ کران یہ تمس کن پور اٹینشن ہیکن دت تو یہ گو تریم یس زن امس آسان کوگنیٹو یعنی سوچس متعلق یہ پراپرلی سوچت ہیکن کی یہ پراپرلی ڈسائڈ ہیکن کرت کی یل سوچی ٹھیک ہوس تو ڈسائڈ تہ ہیکن کرت کی. نمبر 4 آسان بہیویئرل یعنی ام سندس ویوہارس متعلق آسان یم زن سمٹمز آسان تم آسان یہ کران یہ تمن کامن مز پن اٹینشن دان یمن کامن مز زیادہ ضروری کی یہ کران یہ سوشل آئسولیشن کران یہ گرکن بٲژن مز بہن پسند کران کی یہ سوسائٹی مز بہن پسند کران کی یہ تنہائی پور اختیار کران تو یمے 4 چیز یم زن فزیکل سمٹم ایموشنل سمٹم مطلب جذباتی مطلب نشانی یا سوچس متعلق یا امس سندس بہیویئرس نشانی یمن چیزن پہ اسہ تھاؤن پور خیال یل چیز کس مز لبو اس پہ سہ سٹریٹ وے جلدی یہ پہ ہو بیمار ثت ڈاکٹرس گژھان یہ بیمار یہ زن یہ نفسیتی بیمار ات متعلق سائکیٹرسٹ کنسلٹ کرن یا سائیکالوجسٹ یا کونسلر یا سائیکو تھراپسٹ کنسلٹ کرن. بالکل ڈاکٹر صاحب سوال واریاہ کینٛہہ تہٕ مگر اَسہِ چھُ خاص کر یہ پروگرام لوٗکن ہٕنٛدۍ ناو وقف کوٚرمُت تِکیازِ لوٗکن ہٕنٛز شموٗلیت چھِ یتھ پروگرامس منٛز ضروٗری تہٕ أزکِس پروگرامس منٛز کرون گۄڈنیُک کالر أسۍ شٲمِل. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟ جناب معراج الدین شیخ حظ بارہمولہ ہیون. معراج صٲب تُہۍ پرٛژھِو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان تِم دِن تۄہہِ جواب. جناب مےٚ حظ اوس یِتھ پٲٹھۍ عرض رژاک بہٕ اوسُس ڈاکٹر صٲب اوس وَنان یہِ تہٕ مےٚ چھُ مسلہٕ رژاک حظ بہٕ چھُس تھوڑا اورٕ مطلب دُکان پٮ۪ٹھ یِمہٕ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ یِمہٕ بہٕ چھُس مطلب کٲم کرنہٕ ورٲیی چھُ مےٚ ٲرکھ آسان پکان حظ. گۄڈٕچ کتھ حظ یہِ دوٚیِم کتھ چھِ مےٚ تھکاوٹ حظ یِوان سٲرسٕے جسمس حظ چھِ مےٚ یِوان تھکاوٹ پتہٕ چھُس بہٕ شۄنٛگان حظ دٔچھنہِ لرِ شۄنٛگہٕ بہٕ یوٚتام مطلب بہٕ کھوورِ لرِ واپس شۄنٛگہٕ مےٚ چھُ لوڈ گژھان اکے سایڈٕ حظ خۄدا دِیِن نجات مےٚ چھُ گژھان اکھ سایڈ زن بہتٕے حظ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ بیٚکہِ لرِ شۄنٛگنہٕ حظ بیٚیہِ مےٚ چھُ گژھان لوڈ برابر پتہٕ چھُس بہٕ ہٮ۪کان تھوٚد ؤتھِتھ. مےٚ چھُ چاہے گرم ٲسۍتن چاہے ٹھنڈی ٲسۍتن 4 گٲنٛٹن ٲرکھ پکان حظ یُتھ ٲرکھ شُمارٕے چھُنہٕ مےٚ چھُ پیٚوان پلو بدلاوٕنۍ دۄہس منٛز حظ 2 پھِرِ تہٕ یہِ مسلہٕ حظ نرٮ۪ن زنٛگن چھِ آسان یہِ اڑٕ دگ تہٕ تھکاوٹ ہِش حظ. تو یوتام یہ سوالک تعلق بہ کر ات پہ گزارش کر بہ تہ کہ ٲرکھ یُن چھُ اکھ اصل کتھ تہِ یہِ چھُنہٕ بُرے یوت کینٛہہ مگر اتھ ہیٚکن ٲسِتھ فِزیولوجِکل یعنی تُہنٛدِ باڈی رِلیٹڈ کینٛہہ چیٖز ہیٚکن ٲسِتھ. نمبر 2 یُس زن تُہۍ سُہ چھُو کنسلٹ کانٛہہ ڈاکٹر کرُن کانٛہہ میڈِکل ڈاکٹر چھُ کرُن کنسلٹ تہٕ سُہ دی تۄہہِ اصل دوا وغیرہ تہٕ سُہ کرِ تۄہہِ اصل پٲٹھۍ ٹھیٖک. دوٚیِم اتھ منٛز چھُ سُہ کوسچن دوٚیِم کوسچن یُس تۄہہِ پرٛژھوُ کہِ بہٕ چھُس مےٚ چھُ واریاہ تھکاوٹ باسان واریاہ تھکاوٹ یتھ زن أسۍ سائیکالوجِکل نفسیتی ٹرمن منٛز فٹیگ چھِ ونان. فٹیگ گوٚو سُہ چیٖز ییٚلہِ زن أسۍ کٲم کرو نہٕ کینٛہہ مگر أسۍ باسہِ واریاہ زیادٕ تھکاوٹ. مینٹل ہیلتھس منٛز چھِ أسۍ اکھ یہِ اہم اِشوٗ اکھ کہِ اَسہِ چھِ باسان کٲم کرنے واریاہ زیادٕ تھکاوٹ. اتھ متعلق چھِ اکھ چیٖز کرٕنۍ کٲم اتھ متعلق چھُ یہِ چھُ اکہِ لٹل بٹ سٹرسُک علامت تہٕ سٹرس چھُ اکھ چیٖز چھِ کرٕنۍ کٲم مےٚ باسان تُہۍ کیٛاہ ٲسِو کران کٲم یُتھُے تُہۍ اورٕ چھِو یِوان تُہۍ چھِو زیادٕ اتھ پننِس بِزنسس منٛز اتھ متعلق اتھ دُکانس متعلق زیادٕ سونٛچان اوور تھنکِنگ کران تہٕ تُہۍ چھِو گژھان تھوڑا سا سٹرسٕکۍ شِکار. اوور تھنکِنگ کرنٕچ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ تمی چھُ تۄہہِ باسان یہِ تھکاوٹ کٲم کرنہٕ ورٲیی. اسہِ چھنہٕ اوور تھنکِنگ کرٕنۍ کینٛہہ اسہِ چھِ کرٕنۍ کٲم سمپل اسہِ چھُ دۄہس کٔر کٲم کار پتہٕ گژھِ اللہ تعالیٰ ہس پِشراوُن. اللہ تعالیٰ چھُ برکت دِنہٕ وول اللہ تعالیٰ چھُ برونٛٹھ کُن پکناون وول ٹھیٖک چھا تہٕ زیادٕ چھُنہٕ ؤری کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ کہِ میون بِزنس تُہۍ ٲسِو یی کران میون بِزنس چلیا آز کھمو ییٖژٕے.
بالکل ڈاکٹر صاحب آج کرو یہ آج اس میں کرنا آج اس میں ایکسپیکٹیشن نہ ات متعلق ایسے زیادہ سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ پرشراؤن. نمبر 3 تو ضروری أکِس کٲنٛسہِ سائیکالوجسٹس یُس تۄہہِ کنٹینیوسلی تھوڑا بہت یہ مشورٕ دِیہِ دۄن ترٛٮ۪ن اگر تُہۍ یژھِو تُہۍ ہیٚکِو گورمنٹ کالیج أکِس بوائزس منٛز تہِ گٔژھِتھ تتہِ تہِ چھِ اَسہِ سٲنۍ کونسلٲرٕز بِہِتھ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو تِمن سۭتۍ تہِ کنسلٹ کٔرِتھ. ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو ہیلو پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو؟ جناب أسۍ چھِ لال بازرٕ پٮ۪ٹھ عبدل مجیٖد چھُ ناو جناب. عبدل مجیٖد صٲب اگر تۄہہِ مینٹل ہیلتھس سوال کینٛہہ سوال چھِ تُہۍ پرٛژھِو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان تُہنٛز کتھ. جناب عرض چھُ مےٚ کہِ جناب مےٚ چھَنہٕ دۄہس راتس یِوان نِندرا کینٛہہ. ہیلو ؤنِو تُہۍ. جناب مےٚ چھَنہٕ راتس یِوان کیٛاہ کَرٕ مےٚ کینٛہہ نہٕ مطلب جمع گژھُن چھُ آسان بہٕ چھُس یہِ راتس سونٛچان اِسلیے چھَنہٕ راتس مےٚ یِوان نِندٕر کینٛہہ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ مےٚ کَرُن؟ بوٗزِو وۄنۍ ڈاکٹر صٲبُن جواب. بیسکلی نندر نہ یِنُک وجہ اتھ ہیٚکن واریاہ وجوہات ٲسِتھ. اتھ ہیٚکن بایولوجیکل تہِ یعنی باڈی رِلیٹڈ آسن کینٛہہ ہارمونز یِم زن نہٕ تۄہہِ پوٗرٕ پراپرلی سیکریٹ آسن گژھان کینٛہہ تۄہہِ آسہِ نندر یِوان. نمبر 2 ٲسِو تُہۍ کران کٲم تُہۍ چھُو شامس ییٚلہِ تُہۍ شۄنٛگان چھُو تُہۍ چھُو واریاہس ٹایمس دُہُک یُس زن یہِ معاملات چھِ تُہنٛدۍ روزان چاہے تُہۍ بِزنس چھِو کران چاہے تُہۍ کیٛاہ چیٖز کٲم چھِو کران تُہۍ چھِو تٔتھۍ مُتعلق آسان سونٛچان. تہِ گژھِ نہٕ کرُن کِہینۍ تہِ. شامس گوٚو دۄہس یہِ گوٚو تہِ گوٚو تتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بالکل کٕہٕنۍ سدباب کٔرِتھ مگر شامس گژھِ کرٕنۍ کٲم یُتھُے أسۍ شۄنٛگنہِ گژھو یہِ چھُ حدیٖث تہِ یُتھُے أسۍ شۄنٛگنہِ گژھو سب کچھ بُلا کے سو جاو آپ ٹھیٖک. تو یُس یہِ نندرِ ہُنٛد معاملہٕ چھُنہ اتھ منٛز چھُ تۄہہِ تھوڑا سا مطلب کینٛہہ نیوٗٹرینٹس تہِ نِنۍ کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبس سمکھُن تہٕ نیوٗٹرینٹس تہِ مطلب حٲصِل کرٕنۍ سُہ تھایہِ برین ٹانِک تہِ کینٛہہ سُہ تھایہِ کانٛہہ تہِ مطلب تِم چیٖز تھایہِ سُہ یُس زن تۄہہِ اصل پٲٹھۍ نندٕر یی. مگر نندٕر نہ یِنٕکۍ چھِ یہِ ہٮ۪کو اللہ تعالیٰ رٔچھِتھ یہِ چھُنہٕ تیُتھ کانٛہہ سِمٹم تۄہہِ باسان نندٕر چھِنہٕ یِوان ڈپریشنس منٛز تہِ نندٕر چھنہٕ سٹرسس منٛز تہِ چھِ یِوان نندٕر چھنہٕ اینگزایٹی منٛز تہِ یِوان. اینگزایٹی میٖنٕز اگر تۄہہِ چھُ سِمٹم لِٹل بِٹ باسان مےٚ تُہنٛزو کتھو تل اینگزایٹی اینکشس ہیٚکِو تُہۍ ٲسِتھ. اینکشس چھُنہٕ روزنٕچ ضروٗرت کینٛہہ بے قرٲری چھنہٕ تھاوٕنۍ پانس منٛز کینٛہہ. بے قرٲری مطلب گوٚو تُہۍ چھِو ہنٛگتہٕ منٛگے کٲنٛسہِ کُنہِ چیٖزس مُتعلق سونٛچان ہنٛگتہٕ منٛگے وۄنۍ یتھ کیٛاہ بنہِ یہِ چھُ تۄہہِ پریشان کران ہوٚتھ کامہِ کیٛاہ بنہِ میانہِ یتھ کامہِ کیٛاہ بنہِ. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہس پرٛژھراوُن تہٕ اینگزایٹی چھِ واریاہ کم کرنٕچ کوٗشش کرٕنۍ تہٕ میون یِہوے مشورٕ چھُ بیٚیہِ چھُ کٲنٛسہِ سائیکالوجسٹس سمکھُن یُس زن نزدیٖک آسہِ اَتہِ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو سُہ اصل پٲٹھۍ ٹریٖٹ کٔرِتھ. ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو؟ عابد حُسین اسلام آباد پٮ۪ٹھ. پرٛژھتو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان. اگر تۄہہِ مینٹل ہیلتھس حوالہٕ کانٛہہ سوال چھُ تُہۍ پرٛژھِو ڈاکٹر صٲب دِنۍ جواب. السلام علیکم ڈاکٹر صٲب. وعلیکم السلام. بہٕ حظ چھُس اسلام آباد پٮ۪ٹھ عابد حُسین. مےٚ حظ چھِ پرابلم بہٕ چھُس نہٕ گرِ بیٚہوان کینٛہہ کتھٕ گژھان چھِ زیادٕ. اچھا تُہۍ چھِو نہٕ گرِ اکھ بیٚہوان کینٛہہ بیٚیہِ چھِو تُہۍ کتھٕ کران زیادٕ راتس یِوان نندرٕے. بہٕ حظ چھُس آلریڈی کھٮ۪وان ڈایوا ڈاکٹر ارشد سایکٹ اتہِ حظ مینٹل ہسپتال ڈیوٹی سُہ ہیڈوٕنۍ ارشد صٲب. مےٚ نہ حظ چھِ نندرٕے یِوان راتس بیٚیہِ گژھان کتھٕ زیادٕ بہٕ چھُس گرِ چھُس نہٕ بہٕ رٕکنٕے. تُہۍ چھِ کرٕنۍ کٲم تُہۍ چھِ بِہیویرل پرابلم تُہۍ چھِ بِہیویرل پرابلم بالکل 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 بِہیویرل پرابلم چھِ تۄہہِ مےٚ ووٚن نہ تی تۄہہِ چھِ بِہیویرل پرابلم تُہۍ چھِ کرٕنۍ کٲم تُہۍ چھِو کوٗشش کرٕنۍ پنُن پان کُنہِ چیٖزس سۭتۍ انگیج تھاونٕچ. یہِ کیٛاہ سا تُہۍ کٲم ٲسِو کران اتھ منٛز چھُ پوٗرٕ ؤنِو اَسہِ چھُ گرس منٛز تہِ پرابلم سارنٕے. گرس منٛز حظ آبس سۭتۍ کران موج زیادٕ کتھٕ کران زیادٕ شکی او سی ڈی شکی پیشنٹ مطلب obsessive compulsive disorder. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یورے بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یورے وٕچھو کیٛاہ چھُ اتھ دٔلیٖل. بیسِکلی یُس یہِ او سی ڈی چھُ نہ أمیٖن صٲب دِنۍ مےٚ ساحِل أمیٖن صٲب دِنۍ مےٚ 2 مِنٹ بہٕ کرٕ ہا یہِ تھوڑا سا یِمن سۭتۍ مطلب یُس یہِ او سی ڈی چھُ بہٕ وَنہٕ تُہنٛدِ وسادت جنرل پبلکس تہِ انشاء اللہ سارنٕے لُکن چھِ میٲنۍ گُزٲرِش یہِ چھِ او سی ڈی چھُ بڑٕ خطرناک ڈِزیٖز اکھ. او سی ڈی گوٚو یہِ چھُ 2 چیٖزو سۭتۍ بنیومُت اوبسیشن تہٕ کمپلشن. او سی
یعنی اوبسیشن تو کمپلشن اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر یس یہ اوبسیشن ات مز واریاہ خیالات مگر کران گۄڈنیتھ تمن خیالاتن پانے دعوت دِوان ییٚلہِ شامس شونگان کران دُہُک یہ اَسہِ کوٚرمُت چھُ آسان کٲنٛسہِ سۭتۍ آسہِ آرگیومنٹ کوٚرمُت پتہٕ چھِ سونچان ہے مےٚ اوس تٔمِس یہِ وَنُن مےٚ اوس یِتھ پٲٹھۍ سُہ ہارناوُن تٔمۍ سُنٛد ایٖگو اوس مےٚ یِتھ پٲٹھۍ پھٕٹراوُن یا مےٚ کیٛاہ سا اوس اتھ مسلس یِتھ پٲٹھۍ مطلب جواب یِم چیٖز چھِ گۄڈٕ چھِ أسۍ پانے دعوت دِوان اتھ لیکن پتہٕ چھِ أسۍ دپان یِم چیٖز گژھِ اَسہِ نِش ژلٕنۍ مگر تِم چھِنہٕ ژلان کینٛہہ وہ باق نہیں جاتے ہیں پھر وہ ہمارا دامن پکڑ لیتے ہیں پھر وہ ہمارا دماغ ہی پکڑ لیتے ہیں پتہٕ چھِ یِم سورُے دماغ رٹان ژور پتہٕ چھُ اَسہِ بار بار یِم خیالات یِوان امی سۭتۍ چھنہٕ اَسہِ نیندرٕ یِوان امی سۭتۍ چھِنہٕ أسۍ کنسنٹریٹ ہٮ۪کان پوٗرٕ کٔرِتھ پننِس کامہِ کارس پٮ۪ٹھ تہٕ یُس یہِ بیٛاکھ گوٚو کمپلشن یُس زن چھُ یہِ چھُ اوبسیشن یُتھُے آو یعنی بہٕ ہسا کرٕہا یتھ آبس سۭتۍ بار بار بہٕ ہسا کرٕہا وضوٗ بار بار بہٕ ہسا چھلہا یِم سٲری تان بار بار بہٕ ہسا کرٕہا پلون پریس بار بار بہٕ ہسا تھاوہا گاڑِ ہُنٛد لاک بار بار یہِ چھُ امی گۄڈنیتھ چھُ یِوان اوبسیشن ہے میٲنۍ گٲڑۍ کیٛاہ سا روز نہٕ صحیح کینٛہہ مےٚ کیٛاہ سا چھنہٕ یِمن پلون پریس صحیح کٔرِتھ کینٛہہ تہٕ مےٚ کیٛاہ سا چھُنہٕ یہِ چیٖز کوٚرمُت صحیح کینٛہہ بہٕ چھُس گاڑِ دِتھ دارِ آسان لمبان بار بار تہٕ اتھ چھِ ونان أسۍ کمپلشن انوانٹڈ ایکٹس ییٚلہِ أسۍ ایکشن چھِ کران تتھ چھِ ونان کمپلشن ییٚلہِ أسۍ خیال چھُ یِوان تہٕ یِہوے خیال چھِ أسۍ پٔرفارم کران تتھ چھِ ونان اوبسیشن تہٕ یُس یہِ اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر چھُ اتھ ہیٚکن واریاہ کازز ٲسِتھ یہِ چھُ جینیٹک تہِ یعنی یہِ ہیٚکہِ أکِس خاندانس سٲرسٕے تہِ ٲسِتھ اتھ چھِ وۄنۍ کوٗشش کرٕنۍ اتھ چھُ اکھ تھراپی اکھ تتھ چھِ أسۍ ونان کوگنیٹو بِہیویرل تھراپی یعنی اتھ منٛز چھُ سونچ بدلاوُن کوگنیٹو بِہیویرل تھراپی یۄس زن چھِ سۄ چھِ واریاہ کار آمد اتھ اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر دوٗر کرنس منٛز تہٕ أسۍ کیٛاہ چھِ کرُن تتھ منٛز چھِ أسۍ تھوڑا سونچ یُس زن چھُ سُہ چھُ کران أسۍ صحیح تِکیٛازِ بیسِکلی یہِ چھُ سٹارٹ سانہِ سونچہِ پٮ۪ٹھے گژھان أسۍ چھِ بار بار تِم خیالات یِوان یِم نہٕ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری چھِ پتہٕ چھِ تِم ایکشنز کران یِم زن فیوٗٹایل ایکشنز چھِ آسان تہٕ أسۍ چھِ کران کٲم کوگنیٹو بِہیویرل تھراپی منٛز أسۍ چھِ کران کٲم أسۍ چھِ اتھ یُس یہِ سونچ چھُ یہِ چھِ أسۍ رایٹ کران سیٹ یہِ چھِ أسۍ تھوڑا نایسر رِفریم کران پرون یُس زن یہِ سونچ چھُ آسان سُہ چھِ أسۍ نٮ۪بر کڑان امہِ دٮ۪ماغ منٛز پتہٕ چھُ امی سونچہِ سۭتۍ سون بِہیویئر یعنی یہِ کیٛاہ أسۍ سونچان چھِ سُے چھُ أسۍ بالکل بِہیو تہِ کران سُے چھِ أسۍ پٔرفارم تہِ کران تہٕ امی موٗجوٗب چھُ اَسہِ یہِ بِہیویئر تہِ ہٮ۪کان ٹھیٖک گٔژھِتھ تہٕ تۄہہِ چھُ میٲنۍ گُزٲرِش اگر تُہۍ مےٚ تہِ سمکھِو بہٕ چھُس ییٚتہِ مطلب روزان تہٕ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکِو تُہۍ مےٚ تہِ سمکھِتھ تہٕ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مزیٖد مشورٕ اتھ مُتعلق ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو جی جی ہیلو ہیلو پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو بہٕ حظ چھُس تانترے پورہ شمیٖم احمد راکھر تۄہہِ ما چھُ ٹی وی اَتہِ یَلہٕ کمرس منٛز اہن حظ چھُ یلہٕ تتھ کٔرِو آواز بالکل کم کٔرِو ٹھیٖک حظ سر اہن حظ شمیٖم احمد راکھر تانترے پورہ شمیٖم صٲب اگر تۄہہِ مینٹل ہیلتھس حوالہٕ کینٛہہ سوال چھُ تُہۍ پرژھِو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان اہن حظ سر مےٚ حظ چھُ تھوڑا یہِ حظ ذہنی یہوے تناو ہیوٗ آسان نا بالکل تُہۍ پرژھِو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان ذہنی تناو ہیوٗ آسان امہِ سۭتۍ چھِ یہِ حظ پرابلم یہِ چیٖز کہِ اکھ چھِ نیٚنٛدٕر تہِ کم یِوان تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ حظ تھوڑا مطلب شرارت ہِش حظ کھسان اگرے شُر تہِ زورٕ کتھ کرِ تہٕ تیٚلہِ تہِ چھِ مےٚ شرارت اتھ متعلق چھِ میٲنۍ گُزٲرِش یُس یہِ شرارت کھسٕنۍ چھِ زٕ چیٖز چھِ تۄہہِ اکھ چھےٚ نیٚدٕر یِوان یہِ چھِ جنرل پرابلم اکھ سارنٕے مطلب واریاہن میکسِمم پاپولیشنس منٛز نمبر 2 شرارت کھسٕنۍ یُس یہِ نیٚدٕر یِنُک معاملہٕ چھُ اتھ چھُ یِہوے تۄہہِ آسہِ اوبسیشن تُہۍ ٲسِو بار بار سونچنٕچ کوٗشش کران تُہۍ ٲسِو دُہٕکۍ معاملات یِم زن چھِ یِم زن راتٕکۍ معاملات چھِ یِم زن آز برونٛٹھ 30 ؤری 40 ؤری معاملات چھِ گٔمٕتۍ تُہۍ ٲسِو تِمن مُتعلق بار بار سونچنٕچ کوٗشش کران مگر حقیٖقتن یہِ چھنہٕ اصل پریکٹس کینٛہہ یُس یہِ سونچُن چھُ مطلب پرُس یہِ اِوینٹ گوٚو سُہ گوٚو پیورس یہِ اِوینٹ گوٚو اَسہِ چھُ تمہِ نِش نصیٖحت حٲصِل کرٕنۍ مگر سونچُن چھُنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ اتھ چھِ أسۍ ونان یہِ چھُ آسان سٹرسس رِلیٹڈ تہٕ اَسہِ چھِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ سٹرس لگان ساحل امین صٲبس کرٕ بہٕ گُزٲرِش تھوڑا بہت کرٕ بہٕ یتھ تہِ وِستار سان تہٕ یُس زن اَسہِ 2 سٹرس چھِ آسان اکھ چھُ آسان اَسہِ ریسِڈیوول سٹرس بیاکھ چھُ آسان اینٹِسپیٹری سٹرس یِمن تہِ کران چھُس بہٕ گُزٲرِش یُس یہِ ریسِڈیوول سٹرس چھُ آسان یہِ چھُ آسان اَسہِ پٔتمٮ۪ن اِوینٹن ہُنٛد چھُ آسان اَسہِ دباو واریاہ زیادٕ یعنی أسۍ چھِ بار بار أسۍ چھِ پانے یہِ غلطی کران أسۍ چھِ پانے بار بار سونچنٕچ کوٗشش کران ادٕ گوٚو مےٚ فلٲنی ؤرۍیس منٛز نۄقصان ادٕ ہیوٚک نہٕ مےٚ یہِ کٲم کٔرِتھ ادٕ ہیوٚک نہٕ مےٚ یہِ پروفیشن چُنِتھ کینٛہہ ادٕ کیازِ گوٚو نہٕ مےٚ یہِ مطلب یہِ چھُ اَسہِ سونچُن کہِ کیازِ گوٚو نہٕ یہِ ہمارے قٕسمت میں نہیں تھا یہِ اوس نہٕ اَسہِ قٕسمتسٕے مگر أسۍ چھِ بار بار أتھۍ پٮ۪ٹھ سونچان یُس اتھ چھِ أسۍ ونان اتھ أسۍ چھِ سٹرسٕکۍ شِکار گژھان نتیٖجہٕ نیران تہٕ أسۍ چھِ بار بار ییٚلہِ أسۍ یہِ سونچ أسۍ چھِ سٹرسٕکۍ شِکار گژھان تہٕ
ات ونان ریسیڈول سٹرس. ریسیڈول گو یہ پڑے سور ونان تو بیاکھ سٹرس آسان یمن یہ پرابلم یمن بیسکلی ریسیڈول سٹرس تکیازِ بار بار سونچان بار بار پہ تم خیالات اگر دشمنی مطلب آرگیومنٹ وغیرہ گومت تو تھی نتیجس من ریسیڈول سٹرس یم سی نندر کی نمبر 2 اینگر تمی شرارت تمی کھسان تو بار بار اریٹیٹ گژھان اریٹیبل پرابلم تو اریٹیٹ گژھان یہ ہیکو ورنت کہ یہ سٹرس کی یہ ایموشنل سوری یہ جذباتی نشانی تو یمن کر بہ گزارش کہ کرن ترائن پتم کت سارے یمن بار بار سوچنے ضرورت کہ یہ کیسا گو یہ کیسا ہوک انسانس تام کوشش تو ہیڈمس تام سوری باقی نتیجہ تو اس پہ بار بار یمن چیزن متعلق سوچن کی تو بیاکھ اینٹیسپیٹری سٹرس. اینٹیسپیٹری گو یہ زن بوٹم ایونٹ ین ول سون فیوچر یعنی وۄنۍ کیا کرو وۄنۍ کیا کرو یت کیا بنہ ہوت کیا بنہ ات متعلق واریاہ غمگین گمت واریاہ پریشان گمت یہ زن اصل پریکٹس کی یہ پز نا اس کرن کی اس پریزنٹس مز روزن اس پنہ طور کوشش کریں نتیجہ ہیرمس تام تراؤن. ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو جی 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 ہیلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟ جناب بہٕ چھُس سدا کدل پٮ۪ٹھٕ سری نگر سدا کدلہٕ پٮ۪ٹھ. بالکل اگر تۄہہِ مینٹل ہیلتھس حوالہٕ یعنی ذہنی تناوس حوالہٕ کانٛہہ سوال چھُ تُہۍ پرٛژھِو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان. جناب أسۍ چھِ ذہنی تناو چھُنہٕ کینٛہہ اَسہِ چھِ نرٮ۪ن زنٛگن ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ داد کران. اچھا نڑن زنگن ہنگ تمک داد کران ہے کوئی قسم دباؤ وغیرہ کی بے قراری وغیرہ کی نہ تو چھا تو بسل تائی گزارش کران تو چھا کوئی قسم دباؤ وغیرہ کی نہ جناب دباؤ جناب کُنہِ قٕسمُک ہنگ تمک چھِ آسان مٔنٛزۍ کران دگا یِمن ٹھیکیٚن نرٮ۪ن زنٛگن. اچھا 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 بیسیکلی چھ فزیولوجیکل پرابلم تو تُہۍ پزِ کرٕنۍ کٲم نا اگر تُہۍ دباؤ وغیرہ چھُ کینٛہہ یا بے قراری باقٕے کُنہِ ساتہٕ گژھان. اچھا اچھا تہٕ بے قراری ما گژھان کُنہِ ساتہٕ بے قراری تۄہہِ حظ چھُ ٹی وی اتہِ کمرس منٛز یلہٕ تتھ یِمن حظ چھُ ڈاکٹر صٲب ٹی وی یلہٕ فی الحال نِمون أسۍ بیاکھ کالر. ہیلو اچھا 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 ہیلو کرٕ بہٕ گُزٲرِش کہِ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟ بہٕ حظ چھُس ڈسٹرکٹ شوپیانہ میلہورا پٔتِم ونڈنا. ؤنۍتو اگر تۄہہِ ذہنی تناوس حوالہٕ کانٛہہ سوال چھُ ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان تُہۍ ؤنِو جلدی سوال تِکیازِ پروگرامُک وقت تہِ ہیوٚتُن اند واتُن. مےٚ نہ حظ یِوان نِندرٕے راتس نہ بیٚیہِ پیٚوان پٔتِم برٛونٛٹھ یِم راتس یاد پتہٕ نہٕ یِوان نِندرٕے. بالکل بوٗزِو وۄنۍ ڈاکٹر صٲبُن جواب. شُپین کِس بوٗزِو حظ بوٗزِو 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 یم زن شُپین پٮ۪ٹھ چھِ یِمن کرٕ بہٕ گُزٲرِش یی کہِ یِم چھِ سٹرسٕکۍ شِکار گٔمٕتۍ مطلب پریشان بالکل پریشان گژھنٕچ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یورے پریشان گژھنٕچ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ تۄہہِ پزِ کرٕنۍ کٲم سٹرس گژھِ نیُن انسان مگر تیُتُے یوٗتاہ ہن ضروٗری چھُ. تُہۍ کیٛاہ چھُ تُہۍ کران کٲم؟ بہٕ حظ کران زٔمیٖندٲری. اچھا زٔمیٖندٲری تُہۍ چھِو تھوڑا سٹرسٕکۍ شِکار یس 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 سٹرس گژھِ نہٕ زیادٕ نیُن کینٛہہ یُس یہِ تُہۍ چھِو نا پٔتِم سونچان یِم خیالات چھِو تۄہہِ یِوان یِم خیالات گژھن بالکل تراوٕنۍ یِم گژھن موبایل بالکل بالکل نندر تہِ آسہِ نہٕ تۄہہِ یِوان تۄہہِ آسہِ ہنٛگتہٕ منٛگے تھکان تہِ باسان تۄہہِ آسہِ ہنٛگتہٕ منٛگے تۄہہِ آسہِ تھوڑا سا بے چینی تہِ باسان کُنہِ ساتہٕ تہٕ یِم چھِ معاملات یِم زن چھِ یِمن متعلق چھُ اَسہِ گُزٲرِش کرٕ بہٕ یِہے کہِ زیادٕ چھُنہٕ سونچنٕچ ضروٗرت کینٛہہ تُہۍ چھِو معموٗلی چیٖزن پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ سونچان یہ چھُ اَمہِ کُے اکھ نتیجہ معموٗلی چیٖزن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ زیادٕ سونچُن کینٛہہ پنُن دٮ۪ماغ گژھِ نہٕ زیادٕ لاگُن کینٛہہ معموٗلی کتھ چھِ آسان تہٕ تُہۍ چھِو زیادٕ مطلب تُہۍ ٲسِو واریاہ سینسٹیو تہِ اتھ معاملس منٛز. بالکل 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 تُہۍ چھِو کرٕنۍ کٲم تُہۍ چھِو یہِ زن پٔتِم معاملات چھِ تُہۍ یا کانٛہہ کٲم چھِو تُہۍ کران تتھ متعلق گژھِ نہٕ پتہٕ زیادٕ سونچُن کینٛہہ کانٛہہ کٲم کٔر کٲنٛسہِ سۭتۍ کوٚر مُلاقات الیک سلیک کوٚر یا کٲنٛسہِ سۭتۍ کٔر کانٛہہ ڈیٖل کُنہِ تہِ قٕسمٕچ پتہٕ بیوٗٹھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ چھا ٹھیٖک ذہنس گژھِ نہٕ دباو زیادٕ تراوُن کینٛہہ تہٕ تُہۍ گژھِ انشاء اللہ یہِ دوٗر. اگر تۄہہِ فرصت آسہِ کُنہِ ساتہٕ مےٚ کٔرِو ٹیلیفون بہٕ کرٕ تۄہہِ مزیٖد تۄہہِ سۭتۍ کتھ. ڈاکٹر صٲب پروگرامُک وقت تہِ ہیوٚتُن اند واتُن تہٕ مگر نیران چھُ اکھ سوال اگر أسۍ ؤری 2020 کتھ کرو اکھ سٹڈی رپورٹ آو برونٛہہ کُن وادی کٔشیٖرِ حوالہٕ یتھ منٛز وننہٕ آو کہِ 45% ایبو چھِ ایڈلٹ پٔرسن تِم یِم زن
2019 پتہ ذہنی تناوک شکار سپد تت مجھ یہ آمت ون کہ تہ یاد 5 اگست 2019 مز مرکزی سرکار طرف جموں کشیر حوالہ فیصلہ ننو تمہ پتہ جموں کشیر ہند حالات یمن حالاتن ہند شکار سپدت اس یہ رپورٹ برہ کن آو 46% کھوت زیادہ آو ون کہ یم ایڈلٹ پرسن تم ذہنی تناوک شکار سپدمت اگر اس ات ذہنی تناوس حوالہ کت کرو سماجی یعنی سوسائٹی پہ کیا ذمہ داری اس رات تین نفر اخ نارمل انسان اس آز اہندس بہیویئرس میں چینج یا یہ باسان یہ ذہنی تناوک شکار سپودمت کیا امس نش دوری اختیار کریں صحیح یا کوشش کریں کہ اگر یہ رات تین نارمل اس آز کرو اس کوشش بہت ایز سوسائٹی ہز کت کر سوسائٹی پہ کیا ذمہ داری کہ کوشش یہ کرنے یہ واپس ان مز بہ کر ات معاملس مز گزارش کہ گۄڈنیتھٕے کہ یہ چھُنہٕ کانٛہہ اچھوت کینٛہہ ییٚمِس زن دٮ۪مٲغی مطلب یا ذہنی بٮ۪مٲری آسہِ اَسہِ چھُ أمِس اتھ ذہنی بٮ۪مارِ منٛز واریاہ ساتھ دیُن خاص کر فیملی یس زن چھِ یا پیرنٹس یم زن چھِ یا سوسائٹی ایز اے ہول ہیٚکہِ واریاہ رول پلے کٔرِتھ أمۍ سٕنٛز یہِ ذہنی بٮ۪مٲری ختم کرنس منٛز تہٕ اَسہِ چھِ ذمہٕ دٲری انڈیوجول لیولہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنیتھ چھِ انڈیوجول لیولہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ ذمہٕ دٲری پتہٕ چھِ فیملی لیولہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ چھِ رِلیشن لیولہِ پٮ۪ٹھ رِلیشن شپ لیولہِ پٮ۪ٹھ یا پتہٕ چھِ سوسائٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ یِمن چیٖزن واریاہ سنٕنۍ ضروٗرت تُہۍ ووٚنوٕ صحیح تُہۍ ووٚنوٕ بڑٕ اصل مطلب کہ اَسہِ ینہٕ پٮ۪ٹھ یہِ کینٛہہ معاملات گٔے کشمیٖرس منٛز تِمو سۭتۍ گٔے أسۍ واریاہ پریشان سیکنڈ یا تھٲرڈ پرسن یُس زن چھُ تٔمِس چھُ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ سایکولجکل یا نفسیٲتی بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ تہٕ اَسہِ چھِ ایز اے ممبر آف د سوسائٹی as a father, as mother, as brother, as sister وچھُن کہ سٲنہِ فیملی منٛز کٔمِس چھُ کٔمۍ سُنٛد ویوہار چھُ تھوڑا بہت الٹہٕ یعنی اگر یہ رات تین اکھ ویوہار کران اوس آز کیازِ أمِس چھِ بتومُت اَسہِ پزِ پوٗرٕ نظر آسٕنۍ تِکیازِ ییٚلہِ أسۍ کُنہِ چیٖز ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ پنُن فیملی ممبر چھُ بٮ۪مار پیوان تہٕ سُہ چھُ دپان مےٚ حظ چھُ دنٛدس واریاہ دود أسۍ چھِ سٲری زٕ لاران دپان ہے دنٛد دگ چھےٚ برداشت گژھان کینٛہہ دندٕچ دگ چھےٚ برداشت گژھان کینٛہہ چھِ ڈاکٹرن سۭتۍ لاگان یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِمن ذہنی چیٖزن ہُنٛد پوٗرٕ مُشٲہدٕ کرُن یہِ چھِ اکھ ذمہٕ دٲری فیملی ممبرن پیرنٹن باین بیٚنٮ۪ن سٲرسٕے سوسائٹی کہ أسۍ وٕچھو کٔمِس منٛز چھُ ویوہار بدلیومُت کٔمِس منٛز چھُ کُس چھُنہٕ سونٛچان پوٗرٕ کینٛہہ کُس چھُنہٕ اٹینشن ہٮ۪کان دِتھ پننہِ کامہِ کینٛہہ یِم زن چیٖز بہٕ گُزٲرِش اوسُس تۄہہِ ٲدۍ کران گۄڈنیتھٕے پروگرام کِس مطلب اولس منٛزٕے تہٕ یِمن چیٖزن مُتعلق چھُ اَسہِ پوٗرٕ سنُن تہٕ اَسہِ چھِ بٔڑ بارٕ ذمہٕ دٲری اکھ وٕنکیٚنس پنُن یہِ قوم پنٕنۍ فیملی پنُن پان بچاوُن أسۍ یِمو نفسیٲتی بٮ۪ماریو نِش ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ پروگرامُک وقت یوٚتن اند واتُن اگر أسۍ کتھ کرو یہِ چھُ اکھ ؤسیع موضوٗع اکھ تو اوڑ گھنٹہ چھُنہٕ امہِ باپت کٲفی کینٛہہ گھنٹہٕ وادن منٛز تہِ ہیٚکہِ نہٕ اتھ موضوٗعس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ کتھ سپدِتھ کینٛہہ فی الحال چھُ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ آیوٕ سٲنِس پروگرامس منٛز تہٕ سٲنۍ ناظریٖن کٔرۍوُکھ پننیو مُفیٖد مشورو سۭتۍ زٲنیاب ناظریٖن محترم یِم ٲسۍ ڈاکٹر نثار احمد وانی صٲب یِم زن مینٹل ہیلتھس حوالہٕ کتھ ٲسۍ کران تہٕ پگہٕ کِس پروگرامس منٛز سپدِ بیٚیہِ کُنہِ بٮ۪مارِ حوالہٕ کتھ فی الحال ووت أزیُک پروگرام اند مےٚ دِیِو اجازت خۄدایس حوالہٕ